أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيئنا وقائدنا ومعلمنا ومعلم معلمنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عالم حكيم وأنبا المفلل كلاو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بني ألو تلصنا أمنا نيوم برو يعني ألو تلصنا سلميا كتي دولة إميشونا وبي إميشون من ولي كوك دي الإسلام تلفزيون البيان يفي سلميا بني ألو تلصنا أمنا نيوم برو يعني مونيكا ولي لا جرابلي ni arabu kwa ma al-ibtila lajarabili nga mena kuma lajarabili ni kan chogodi amena anfleli kela la lonia mune lajarabili yere façon jori corona yere ka lajarabili yere foyena chogodi ni Allahu Taala ki lajarabili yiri den jumene be falen kabo lajarabili nan kwa ma ngu annafa o kofa ni lajarabili bina adamaden kan ka minani muni silamo ni Allahu Taala sona nya baro bina bori femika télévision albayan nya fe émission na mi ye que de l'islam silamo ni ka me ko lajarabili al ibtila arabu kam me baw fe korole chugodi o korole ka adamaden nanzara kwa makoko essayer kafle ka examen ki kun kafle ki la halafle ibe min fola dala ani min bi dusukuna est-ce que keleno wa Allahu Taala bi adamaden la jarabi min ba abe min fola ani min ba dusukuna ni la jarabi la min bi dusukuna an adamaden mun te dusukuna kolo abe langene ya anuyi Allahu Taala bi adamaden la jarabi ni ko la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ele koko tigishite min batobe mo nafa fo Allah subhanahu wa ta'ala ka klan ka yirana ka fo muhammadu ko Allahu Taala ya jono aya Taala ya chiladeno ko liman yala alama e sona alay e ka to alay alateni toti de Allahu Taala bena kan lajrabi ka fle ka kuma mi fu dala est ce que chani yera la bi sukuna tewa Allahu Taala bena kan lajrabi do laika abil halafle ki choya fle ni sabatila alanya sranya ko amba fo ika mi fu dala ja o kele ne bi sukuna nanka jatemna ma ni mogo mun beta kalanke yoro la obe kalanke ni sambana obe examen ke kramo dun kun ku fle jombe kalanke la jonte kalanke la jombe kalanke jonte kalanke jonka famu joma famu o tseka lo foka la jarabili doke ka examen doke ka adama de chugo yallo ala yan demede al nile tagala yoro dola kile be barako la komba fe ka barake obe munike oba foko ayena fola mena konkuru kuku o kekun ne muye an ba fle mo mun ko ku be na baraka wala nu ka chani ilo amenu fle est ce que obe bara min koni aloni bo rawa aloni to lawa examen be ke ikun ki la halafle ki chugo yow fene fle islamo wuli ka adama de la jarabi ka examen ka ko ka la halafla ni Allah Taala yere cherabi chugo mina a ala yande mede islamo uba fuma ko la jarabili fene Allah subhanahu wa ta'ala ku amma Qur'an kono chogodi kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan Allah Taala ku dan fe bela jini mina sayanene ngani Allah Taala bina adamado la jarabini herei ka klanka adamado la jarabini jugmai salama Allah Taala kuma kan kono yoro la jamba longo la jarabili façon fla a herebe a here tana manan bai ala bi la jarabi ni toroi ni segei ni hami ni joroi a fana be klanki la jarabi ka here dereke du kana ala Taala bi la halafla bi chugo yafle o ne ka toro min lanya jonka ko ne alebe ni ala Taala fe ala be iflesisa ibena ke chugo di bena kumbe ni muyi ebena kumbe ni sabari wa ibena kumbe ni dusukasi wa ibena kumbe ni muyi
silamɛw olu kosɔn n'an ko an bɛ ala fɛ ko an sɔnna ala ye a ye Alahu Taala kumakan filɛ kuranɛ kɔnɔ silamɛw Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ɲɛna cogo di ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ko b'a adamadenw kɔnɔ ni Alahu Taala bɛ n'u ye k'u to yen wa u y'a fɔ k'u sɔnna ni ala ye u k'a to ni ala ye ni Alahu Taala t'u lajarabi wa Alahu Taala ko n'i k'i sɔnna ala ye n'i k'i k'a to ala ye Alahu Taala bɛ n'i lajarabi silamɛw ni Alahu Taala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ an ko an bɛ masa min fɛ ko an sɔnna ala min ye ala ka kuranɛba min d'a ma Alahu Taala bɛ kumana ala ko a b'a adamadenw kɔnɔ n bɛ n'a ye k'a to yen wa a y'a fɔ ko hali limaniyana ne Alahu Taala tɛna a lajarabi wa silamɛw ala bɛ n'an lajarabi dɛ nka a bɛ k'a sugu jumɛn ye wallahi Alahu Taala de b'a dɔn i b'a la dalili su ani tere n'ala bɛ n'i lajarabi a kana lajarabili la i ka min bɛ kɛ sababu ye ka limaniya bɔsi la n'o tɛ ala kumana kuranɛ kɔnɔ dɛ n'ala de kumana ala t'a dakan sɔsɔ abada a b'a adamadenw kɔnɔ o ne Alahu Taala bɛ n'u ye k'u to yen wa u y'a fɔ u sɔnna ala ye u k'a to ala ye aw bɛ min fɔ a da la ne ala tɛ n'a to ten a bɛ min fɔ la n bɛ n'a lajarabi ka sɛgɛ dɔ la aw kan k'a lahala filɛ o de kosɔn an y'an hakili to nin yɔrɔ la fo ka tɛmɛ a dan kan n'an ko an sɔnna ala ye an k'a to ala ye a ye jija ala mana ko ko la jɔnni kan a y'a fɔ ko Alahu Taala don n'o kɛla don Alahu Taala yɛrɛ b'a dɔn nin ko a bɛ ne ala fɛ nin sɔnna ni ala ye a ma ne Alahu Taala a man ko ɲuman dɔn baliya silamɛw an bɛ émission min na que de l'islam an de bɛ kumana fɛn min kan o de ye lajarabili ye aw mun nana an ta sira la ala ye limaniya d'an ma dɛ silamɛw ni Alahu subhanahu wa ta'ala kumakan ye Alahu Taala ko a bɛ n'an lajarabi n'an ko an sɔnna ala ye an k'a to ala ye silamɛw a ye Alahu Taala kumakan filɛ kuranɛ kɔnɔ tuguni a kana silamɛya kɛ fondala ye n'i le ko n bɛ ala fɛ n sɔnna ala la n k'a to ala ye wala ala bɛ n'i lajarabi e bɛ min fɔli da la est ce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la seli kɔnɔ ala tɛ n'i to ten dɛ a b'i lajarabi a ye Alahu subhanahu wa ta'ala kumakan filɛ ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ cogo di wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarati ala kumana dɛ a ko jɔnw n bɛna ala jarabi ni mun ye ni siranya dɔ ye n bɛ tila ka ala jarabi ni kɔngɔ ye ka gbɛlɛya bila aw kan ka kɔngɔ dereke don aw kana suman tɛ sɔrɔ n bɛna filɛ a bɛ na ni Alahu Taala ya lajarabili ni kunbɛ cogo di silamɛw nin ye masa rahamanu kumakan ye dɛ n'an ko an bɛ ala fɛ ala b'an lajarabi dɛ o de bɛ fɔla an ɲɛna ni ala fɛnɛ bɛ n'an lajarabi k'an ya nafolo nagasi wariba b'i kun wagati min na Alahu Taala bɛ na wari ni bɔsi la ala bɛ sigi k'i ya i bɛ na mun de kɛ i lahala bɛ na kɛ cogo di lajarabili ni bɛ na kunbɛ cogo di silamɛw n'ala kumana ka ban an de tɛ sɔn ala ye an t'a to ala ye mɔgɔ caman bɛ yen bi ni Alahu Taala k'u lajarabi nafolo la limaniya bɛ bɔsi a la n'ala k'a lajarabi nafolo la limaniya bɛ bɔsi a la an y'an hakili to nin yɔrɔ la dɛ ala de kumana o wa naqsin minal amwali n bɛna a lajarabi a y'a nafolow la k'a y'a nafolow nagasi ka tiɲɛni don aw kun n bɛna sigi n bɛ aw filɛ aw ko ne ala n bɛ se ko bɛɛ la aw ko ne masa min tɛ dɛsɛ ko la ne Alahu Taala bɛ n'i ya nafolo nagasi n bɛna filɛ i kumakan bɛna kɛ cogo di silamɛw n'an kɔni ko an sɔnna ala ye an k'a to ala ye ala bɛ n'an lajarabi dɛ silamɛw anw de ye ɲɛnamaya kɔnɔ yan ka adamaden lajarabi nafolo ta nagasili ye silamɛw daga wulila songalama ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mankan ye sabari bɛ bɔsi a la a bɛ kuma kolo sugu bɛɛ fɔ nin tɛ gansan ye dɛ dɔ le donna wo nin kɔnɔ yan a k'a ɲɛɲini k'a ya nafolo tiɲɛ e le ko i bɛ ala fɛ ala le de kumana i le fɛ ko n bɛ n'i lajarabi ka nafolo nagasi nafolo tigi le ala ye o
nafolo min bi ile bolo tatew Allah subhanahu wa ta'ala talo ni masa ko abeni lajarabi ijija ibi hakrito ni yorola nafolo mana ke chogo ibi hakrito ala de ala yan deme islamo ambe émission mina que de l'islam ande be kuma na femi kan ole lajarabili aw mun nana antasrala télévision albayan nyefe ala liman ya dama de amba hakrito ni yorola kusebe comme na lajarabil nin nafolo tan nagashiliye aw de bi nafolo kela sababu ye kalimaniya boshi shamana nafolo kela sababu ye dow ka sinji tige nafolo kela sababu ye dow ka balmaya jugu tige ni Allahu Taala ka joni lajarabi ayan nafolo la islamo abe soro ka adamaden ya limaniya lo limaniya bala wa limaniya tala wa islamo abe soro ka londe e aw yere ya jate meneke dow be ni drome flatunna bon kono drome flatunna yoro do la be chogodi ala yan deme de islamo Allahu Taala be na an lajarabi ayan nafolo la de kan nafolo nagashi abi fle ele ki sona alay ikato alay ala ko meni lajarabi ki yalli man ya degré fle on sona alay dala idusukuna chanowa islamo ala yan deme de ala be klanka an lajarabi wal anfusi ala be an lajarabi ni sayaye tuguni abi teri gbele minela mo bi kanu ka bo ima fokatimi Allahu Taala be klanko mina ila abe siri abi flesisa ala ko mese ko bela e sona alaye e kato alaye mo min kanu ka bo e yoro fokateme ala nana umine ilela Allahu Taala be ni kuma chogo flesisa e be na di alama wa e be na ke chogo di islameu he masani kumana naw ni kwambe ala fe kwa sona alaye kwa kato alaye qur'an nana qur'an be kumana nan kwa sona alaye ala be na lajarabi de islamo na anya bi tele kono yorola ni Allahu Taala ka do teri gbelemne ala yere jigi semen be mogomi na nyana maya kono ko ni nenya ko beye or kan jigi seme ala lila ni ki jigi seme adama dendo la na te lomina buma be cheya de ele ko ni ne ya ko beye ni ni tenne ya bonte sara ni ni tenya ko ko lola ala na nauta ala be sabi kuma kan fle ibe na ala ka wa ou bien ikuma kan bena ke chogodi islamou nan ko me ala fe ko sona ala la ala bena lajarabi de abe ka sugu jumeye wallahi mo shitalo ni Allah subhanahu wa ta'ala te ala koni ka dowli foyena qur'anan kono ya mena lajarabi ni sranya dowli ka lajarabi ni kongoyi ka klan ka lajarabi ni nafolo tan nagashi ka klan ka lajarabi ni nim feneta mineni ama bane wa femarati ka klan ka lajarabi ka ya yiri no nagashi ibe seneke atenya ibe ta nafolo do suman kisela ibada dugukoro la na falena be chen yiri do mbebe chen tumumbe dula obe chen Allahu Taala be na forotigi kuma kan flesisa ala lebe suman fale forotigi tede ni ala kumana meni lajarabi ile min kela senekela yi kibe ala fe ki sona ala yi meni ya foroni mena chen ebe na njabi chogodi forotigi te suman fale na senekela dane nye mishuta aye dugukolo mana wuli me suman do ala kata ala kasno John nebe suman falena Allah subhanahu wa ta'ala ala bo le foyena de senekela lanbe sunola logokun kelen logokun fla abeta furula abeta ye suman falena ale lowa ale tede ala le ka fale ala bo le foyena wasababna ala utala le ka jigili ke furoni kama ansabba ka jijigi furuka dugukoro magayala summa shakakna al-arda shakka Allahu Taala ka dugukolo ci suma falina ka bo dugukolo la ja senekela ta falina ala le ba falina masa min ba falina akotumana mina ni ya furu nyana wakati mina de yiri don mana den ka suma de mecheni do suma kisenina mecheni do yiri denina abena senekela kuma kan flesisa
abena munke kani jabi abena Allah Ta'ala ya kuma kose ko kanyawa abena miri muma abena kose ko alama wa ubie abena ke chokodi de ala yandeme de wolo koso Allah subhanahu wa ta'ala abena kuma labani muye wa bashiri swabirina silama nala sona anda bena soma la jarabili man Allah slame ka kan kamneni muni wolo koso akoye sabari bagaw nusonja sabari bagaw iyulu la nusonja sabari bagaw jume alladhina iza asabatuhumul musiba ni musiba mana jigi mogo munuka ko mana jigi mogo munuka qalu inna lillahi uba foko ambe Allah subhanahu wa ta'ala tay wa inna ilayhi raji'una ambela jeni mena kosere ko kata Allah subhanahu wa ta'ala ma islamu ngani Allah ta'ala sona amena nin to la kura ya amfleli ke bagawiye islamu minu fola nyena sisa aya hakri to la de ala bena Allah jarabe nini do beye olo koso Allah ta'ala ko chogodi mena Allah jarabi ni here ani juguma emai aywa ni juguma ni odoli forani ede siranya kongo nafolo nagashi saya ka klanki ya foro bela yiri dem bela jeni nagashi ala kumana mena ni bedola ka almi yere teniye ala beni illa jarabe ni ko wore mi yere te foni nuye tuguni de ngani la jarabi la dama den ka kaka kumbe chogodi silamaw ni Allah Ta'ala sona da bena se uluguma bi iznillah wolo koso anya hakri tonina anyeso alai anyato alai no kelake Allah subhanahu wa ta'ala abe boda nyumande awma amma ya nyene maya kono ibe taraye Allah Ta'ala be furu no ya mohodowi nga furu kono yoro ala jarabili bena la jarabili bena do tabe ke denkoye do yere tabe ke den sorola nga den ta dususumana ni bela jeni la jarabili dole ka bo Allah subhanahu wa ta'ala yorola nga ala te dese ko ala nyabilawo ala bi kuma kan mena bi ke yorolo min bi ka jorola hamina Allah subhanahu wa ta'ala ala utala balo nga ala utala bena mu'mini fle ni do mana la mu'mini ka mu'mini mena se ka kumbe ni muni abena kumbe ni muni abena di alama wa ubi abena boshi alala katabla ko wala la de ala utala de ko mena la jarabi bi sharri wal khair ni toray ani sege kakla ka la jarabi ni here sel baka ka chabi misri kono fukati ma danka nga slamew ni ala utala ka la jarabi la sella doka ayu la halaf leban ube bori kado digendo kono ube flanka fo ya bara damne kulu tali kateli kulu tay shap ko alata ko kasuma o su ani tere alele be sella misri kono abeke safa jonala nganala ka lajrabi atala ala kande abe borili kado wodo kono ninte gbansaye de nine kaniketa hey aflenye de nomite abeta obena yamorni muye ni flanka fo ya bara no kelado abenyina alako alaba lonko nintai fondalai ne alako ta dusukuna atemfe dusukuna ataye da dusukun tala de olo koso aw mun ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko trishite min batobe mo na fafo ala ko mbala jarabi de aw mun be tele bam misri kono asona alay akato alay ala nana la jarabili doni la aw kaw aw nyina ala ko kaburi kado digen kono nite gbansaye de ako fleye de ne malani na de o fene be mun fo bi bla flaka fo ya bara law akela bara e ya limaniya do ele kuibe ala fe ala ko bi la jarabi nana la eleka o londo yera tigi teta misiri la abe nyina ala ko kono shibe abe nyina ko drekiba deni meto so kono abe nyina be ko
ko min be ko afanga ka bon e nyina na ala ko wa ala ma fa bi lajarabi wa islamu ala yandeme de nan sona ala yikato ala utala be bodan mandi awma de islamu yakana ke fumbole fulanya mission chamana islamu nyina fondala le cheyala bi ke wali dogoyala ala mana min lajarabi ni dugu klala ka ba ibe fendo ya le burudora be do wudo kono ka digendo sugi ka ke chogodo la ka keta ali ludo yere kono ni dugu gwara na tigi bola shibona be dugu ma yoro fle on che sengoro yoro fle fe wuliman do teni on che kana time ya de kana sigi ya de che okma ele ko la ilaha illa allah ele mala ala lawa i wakaldo ala la to alai no kera law tala be bodañ man dima wolo kuso ala ko abin Allah jarabi na sona alai ala ban la jarabi li kana ke sababu ye kalimanya boshila na kalimanya boshi elela o ba yira ka fowo ele takela fondalale ngaybe mi fodala walla masidi sukuna de wolo kuso anya jija anya ni lo anya dine kono ala ban la jarabi ni jugman chamayo ak façon yere ka tia mi ye toroy mi ye juguma yere nga kela mi na law tala be na sgabo tigile fle ibe na ko ser ko ni muni na ko ser ko ni here alhamdulillah slamew aw yere ya jate mineke nabi nyuma chaman timinake ala ku chaman la jarabi de ngaw ka di ala mo sona ala u ka to alai ala tala ka ko here kuma barkay ani korta ani jidi wolo kuson aya hakrito ni yoro la kusebe ni ala de kumana ka bando aya hakrito ni yoro la kusebe pour que Allah subhanahu wa ta'ala ala ta'ala be bodan mandi awma chugumina slamaw ala ta'ala fene ban la jarabi ni here ani nema ala ta'ala be nema ke adamadin aben na folo di adamadema aben na flewo na folo ni wo est-ce que bena ke sababu ye ki nyina ala ta'ala ko ala be na folo dima ala be here ki ka ko be jaduila ala kan nema min ki ni kan na folo min dima ni ala ta'ala be ni flesisa o nga bunya min damani ka wari min damani abena wari ni ke chugo dile abena do ala ko sralawa ou bien abena na folo ni tabi duenyini nayi ou bien abena wari ni be ka sababu ye ki ka yere baya dereke do akana wari ni be ka sababu ye ka yada dereke fene do akana aslamu na kelata agbele yara de wolo koso ko nya hakrito ni yoro la ko sebe de ala ba la jarabi ni feni flabe here ani here tanama anga doni fo awnyena wala ala fene ba dama de la jarabi ni here tuguni kan nema sugu bela jeni kiye nema min dilima ala utala bena flesisa est ce que ibena nema ni ibena ala utala barkalawa nema min kela iye ibena ala barkalawa nema min kela yeni nafolo dilima kenaya dilima dawla dilima sara dilima on nafolo ni o dawla no bunya no karama min dilima dunya kono est ce que abena ka sababu ye ki fili yere ma wa parce que daw be nu willa kan nafolo yere bolo be filu yere ma yere bunya dirke be du kana yada dirke be du kana no kelado ala utala baye ne ka bunya ke chemi ka karama ke chemi ka nafolo dama ole kenme ka ni ala utala saranin sara chogolawa islamu anta hakrito ni yoro la kusebe akana kenya na ko ala utala ka war dile ma o ke ka di ala ile katimi be ka de la nafolo min bi bora ala utala be ni lajarabi lewu aka dima bi lajarabi inma amwalukum wa auladukum fitna anya nafolo anan demu dilamani lajarabil feno de lajarabil fen bilibiliba nafolo dilima ala utala be ni fle o ibena dine demeni nafolo ni yewa keneya yere dilima ala utala ka keneya dirke min du kanawo ibena taka ala batuna yewa ubi ibena Allah subhanahu wa ta'ala susona yewa islamu nala ka here ki ala utala bi lajarabi yan nafolo la ibena nafolo ni ke chogodi
n'i k'a don hɛrɛ sira la ya nafolo b'i kisi sini kiyama kɛnɛ kan n'i k'a don diinɛ baara la Alahu Taala bɛ nafolo ni i b'a nafa sɔrɔ sini kiyama kɛnɛ kan nka hɛrɛ kɛla e ye nafolo dil'i ma nɛɛma dil'i ma e Ala minɛ ka nɛɛma ni kɔse kɔ ni mun ye ni yɛrɛlabaya ye ni yaada ye n'o kɛla don an b'a lɔn ko hɛrɛ min kɛla e ye n'o kɛra lajarabilifɛn ye a ma se k'a k'e fili Ala ma silamɛ Ala mana bonya k'i ni karama k'i ye cogo cogo nafolo ni Ala b'i lajarabila le kana to nafolo bɛ kɛ sababu ye i bɛ fili i yɛrɛ ma dɛ Ala b'a dili ma i ye diinɛ dɛmɛ n'a ye Ala b'a dili ma i ye arijinɛ san n'a ye nka n'i le k'a nafolo nin ta k'a kɛ duniya ɲinifɛn ye don hɛrɛ ni nɛɛma min dili ma i ma s'a minɛ cogo la komi i den ma s'a minɛ cogo la don Alahu subahanahu wa ta'ala Alahu Taala bɛna nafolo nin minɛ e la k'i lajarabi n'a ye cogoya dɔ la adamaden bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye wolo kosɔn silamɛw an y'an hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ silamɛw ni Alahu Taala sɔnna an ka kuma minnu fɔ nin ye a ye jija kana kɛ filɛli ye o n'a ka mɛn a ye jija a y'a jogo dereke don aw kana ni Alahu Taala sɔnna ni Alahu Taala ka wagati wɛrɛ yira an na bi iznillah télévision Albayani ɲɛfɛ an danna yɔrɔ min na an bɛna ta yen ka taga nin y'a balimacɛ Abakari Konate kumakan ye ka bɔ an ɲɛma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu